ke bamboela When doing business, few things define you. Transparency, loyalty, reliability, customer satisfaction, and so on. Immediate Money has got all of these and beyond. From Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Dubai, China, India, Pakistan, Gambia, Mali, Guinea-Conakry, to anywhere you are in the world, receive Immediate Money. Immediate Money Transfer offers you the best and a more convenient way of sending money to your loved ones. From the United Kingdom, Germany, Senegal, France, USA, Italy, Norway, Gambia, Denmark. We're nearer than you think. Call us on 44-800-0324-314 or 44-203-1740659. For more information on sending and receiving, general inquiries, and more, email us on transfers@immediatemoney.com or support@immediatemoney.com. Visit our website at www.immediatemoney.com. Ningine beloring tolbe dahata betilin alale mbali je kan mbali muy kan mune ite eta sanne ba mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni ekilin sang wale la gobleto ye kili wakilin sang yinul kono ye mimbe kerin ne makoy bayring nyinno mu programme uti mi yalon ko ika fole kabe kerin nyami walla nil lafita ka moy kabe kerin nyami andu nga continue ka moy kabe kerin nyami al ngam bulo dum mimbe kerin koto ni lafte la nyinti sato lu sotola anning ila nyin ko bleto atul mimbe UK al binta bojan komandi 074 638-86811. Minuli alon koy be Germany ani wo berbero. Al Aminata ba kumandi 0049-178-556-1239. Al tulmini alon ko Alben Norway. Al nyemandin sanyang kumandi 0047-915-14857. Faransudum albe min kumandila ayin jay 0033-641-546-831. Sweden dum Mariama Sidibe 0046-739-466-119. Minibe Italy Al-Fatih Haidara kumandi 0039-351-274-5086. Walla alse pamodu bojan komandi 075-122-18329. Walla badi ngodu alnga mimbe kere makoy isaje mimbe kere mfana ye murung ayalu makoy kibaru to anin kachadi mandu walla mimbe kere nkafo tolbe dahata mbetilin alale
mbali je kan mbali muy kan. Take this to your father. His phone is unreachable. Immediate money. It doesn't matter when or where. What matters is immediate access to money transfer services, payment solutions for individuals and businesses, because our presence is global and we understand your local concerns. With over 190 countries trusting our services, you too can rely on us for safe and reliable money transfer, bill settlement, foreign exchange services at an unbeatable rate. Get more details on our website or visit us at our headquarters on 76 Kairaba Avenue. Immediate Money, your worldwide money transfer solution. Born in Africa, truly international. Badingolo ngali konton mobe dawoda kabrin Gambia fo Gambia e bantala duniya ton kon nano beto Gambian ko be dawoda mandinka kam moylalu be dawoda ngal mumela be konton altola anali jamun dawodo konton diro kola Nsala bismillah koten na programo to mimbe kering nka fo wala nyama nga dati wala nyama mba foka wala nyama adu fanan ala subhanahu wa ta'ala la man sabayato mbe continue la fanan ka banke wala nyama follow mbe programo dati la nimman satallale toma Bismillahirrahmanirrahim. Katuko atelo mansomi yendada. Anata mbula fisa mante fengol kono mimu hadama de moluti. Bari amanna da wala adunya tan tuluma kantu balu kono benyin tembo mento. Kajata kende alu dinanin kasoto ndi watu. Hani atara manku kai kubeto luto me asabo ay wokenyi. Andum fanan aman inyilla julujola mbulu mi asabu ay ndada sinin somo safo hadama dingulu ibe njola nyinnala nindolu benu jankunu iman kuke ala la kuja woluto bare ala e samba keke sabante fureluti wala asabu ntolmini yalon ko tutabalu kono fonse ala subhanahu wa ta'ala tentu kajayi aninka warandi wato bela warandi romi alon ko amandandula soto nse murum fananga dani bayri ngatelom man soti min jarta ka dani ando niya dani akesole fo ase nasabante furelo min alon ko walla mum baade ngoluti nsinyolu dolu famalu dolu balu dolu bitamolu dolu binki dolu kotolu fa asela jamu soneya ka folo na kunti bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalo anala saibolo ani wo misilme sabante freto malo ala umare ala subhanahu wa ta'ala la jamu soneya
ay nemo nin kafaro ke dundi jannatul firdaus mbe ala dani la bi fanan programme to fo asentanka ne wala masibola bayring nengo atela mu fente mi yalon ko nyim masibol min yalon ko be kering ni ñomoy baliya min be kering ni nguno nin duko min be kering nengo la bankelo no wala ala o mare ala en tanka nengo la masibola bari mbe ala dani la fanan fase manta ben nengo la kairo la mi yalon ko asi jaba mulu nafa ayenda malo ke kilomati mbe kando nyenda man satalla bulu atedon man soti man somi yalon ko akala jongo kere kanda jongo mi yalon ko wala diata walla ala man bulala la kanta jongo kono ka to ko nati min kanda setano buke filindino setano marufo sako hadama dum setano walla jino setano walla sulu saji malo walla dukudukulal nyin kamara bi fanan programme mi yalon ko nga wala dati nin bismillahirrahmanirrahim la ala toba sanu fonsa kum fano nin alhamdulillahi rabbil alamin ka ala tentu ka jayi bayri ngata doron no mansoti mansolo kono mi yalon ko akiyata ka tentu anin ka jayi anin ka warati warandirol min yalon ko mandandula soto ala man ngani yor kala nyoy ala ma temben kambe mo Cairo ala ma sabati la Gambia Bangkok ni wo fardo lo bota je baadi mo nsale bismillah na programme to mimbe kere bi na programme ko baadi mo alna tere kanunte pamodu boja bi talata lo ngala tubab karoti li konontora 2018 programme ro ko wala nyinde ko feroro nin nafikiya filindirol mimbe kere ala yende male duwa jabolu to wo ferolu anin nafikiyalo anin dukudukolu wanyaro ketela wala ya sabu bin kon na title moment wala mo the evil deception of the mafia bi wala be kala na kachataluti bari nguno siata dia mo siata nyomoy balia siata molu dammal be sonkala molu dammal be nyonen molu dammal be kol kala nyon wala be kumala la ngaje kachado bonde sita labang telephone line ol yella bi na telephone line ol be kala minti pour ninka mara ninga telephone o yella wala mo nyinte ko ninga kachali be ken na telephone line be kala minti nyinen karo mol se tata foje bari mo jama be wuru kanne president Barrow ba kata kanne mo jama fana be wuru kan president Barrow mantra kata kan president Barrow nyanta development o kala nyanta nyinne kala nyanta kala banko mo siata nyaonya mo na la fikulo min nyanta kala banko ka nyine asabu modul ko is a regime change not system change bari aseke no ite fe regime change la manke system change bara aseke do fanan fe system change amanke ite fe wot bari dunia nyim fale mo min nata Gambia mo ya taso to fale mo kono so na nyinen karol be kala mente ninga telefono le la wala nyinte ko mo ya lon ko bibe mimbe kere la moy ka wala be njibe ka andu lafta ka e dabula ji itel la fitam president Barrow misale fe president Barrow la man sakunda ni yete kunkele na nyinen ka illa fita mune ke Gambia nyin 2018 kon ite be la fila munenga fo ite be la fila jata kende ala la bam ani mune ya sabu be la fila jata kende ala fo ite be la filin karamo bundale yirwa ni mune ya sabu be la fila karamo bundale yirwa fo ite be la fila le fuariya itala ni mune ya sabu ite la miro to be munne kala ka fuariya tala amonta bi nyinu lebe kala na dia kachalu ti ninga telefono yele pour nyin kamala nim president Barrow na la man sakunda be la moika isa lonko Gambia de modolu fanan bi jede nyinne moy la sula ko wala fote la fita president Barrow ay mani jama samana ya dinna wala fote la fita president Barrow ay mono yerenke ma dinna ka ke da ko na duraka ko bi am ko kabi wala fote la fita president Barrow ay nono sambanya na nono jurumore ke woni nan tula to ke samba domoro
amunda momo ni la miro lo ita la fita president baro minka to mando bide ndebe la fita president baro la man sakunda e lopitano di siande ay kono fandi borola bari do sa fonya haniko ndella fita le ya president baro sto keje sto mi alonga ba fandi la mano le la tep gara mano kamalanje so nyinne be kala na kacalde nga telephone daya bar badi ngol tari anya madron janni be futala programme fam la commune dalta ka ke jambi nga jele ko nka follow ku do le la ngana la bo programme ni fam la den se telephone ni yele so be follow la men na wala mo nyin banko be yayo me alon ko APRC bala nyin banko ka Gambia banko ka na kibarul soto ko ebe o banko ta mo minna kuni futata president wala sate to le dame mo manka mankunda ila o futo manka mankunda enen fondin ke dolu dun tanyola fo aya sabu kibaru le mintandi mo sabanyon paramata kele yo alhamdulillah be ni mamboje barbara modol kata jele katu ko munom senna nyolo kata so tumala min na wokata president Adama Barrow mi alon katalon banko la president ay kibaro bonde ala office to state house mi alon ko ay wala di banko de mulula bari ninku kata ni nyonko president Barrow nyanta diamu dala wallahi kibaro di bari hani president Barrow man diamu nyin saferol mi alon ko bota state house president Barrow kangolong president Barrow e ka safe wala toyal wala president Barrow min fo wala munyente ko nyin kata ni ko ya bat kaje ko nyin situation o mi alon ko wala kata la sate to man kama kunda bara nyin tandile fanan ko abela fila nyin la banko modu ye kambemo anin tenku ye wasabate de banko ka momo isitano ila political tamo lale isitano ila social tamo lale wala tama kotongolu momo isitano ila murado lale atare mansila ko kule be kelen ako faabe kela president ngo bota damin non bang awulu dulato wala sate doluto abe gambian kolu danila minna wala mjinti ko mobe feroke ye luwa ke la tamarawti ando mobe ferole ke ngani yo soto nyinkamala Cairo anin tenku mi yalon ko wala be Gambia isaje ko woku etuno Gambia ako nina rajibe nyimu kulete mi yalon ko aya taren ako bare wokamala ka kulta ke sutiyandi molu fan wulta nyindula la dinkirale wulta nyinku wala mi yalon ko wollo institutionality pour kaje ko ka kiskisiroke mune ya sabu nyinku wol kata mune musababo luti isaje ko niye wolon fokabam isi simfanyata wala woba sabu la sidin somo na nyongo kabe kela isaje ko akana ke de repetition so binyemo kalmo le de meyalon ka bota president Barrow bulu alfa nyanta dia mona ten bari ning fitino wulta bankoka e ko political party le nin sate modu dunda nyola wo mu kule de meyalon ko fitino londe alfa la do ko mumende wala mo kadiyamu ni fitino kata andon president Barrow wo alfa ya da faale kato ko fitina jamal le kata Gambia adiyamu tale hani atara ntolul la fitamin na wo manke wala mo ate fango na si television oto ngatara jibe ka be diyamu la bari min ko mata hani ko ni president Barrow ko atele ya fo so wala wo kamala diyamu tale so nyin ngamira Gambia dingo be fengo fe yalon ko ila fita banko la nyato tala nyinno mo kuti mi yalon ko mo nyanta mo ya marla minna fitino mo fennete mi yalon ko amanna fa wona fa soto al ngaji be rolo ke sanyi mo anen fula Gambia di ngol be fitino la kono sanyi mo anen fula Gambia opposition party lu president mo minna la man sakunda bije no mi yalon ko atela man sakunda ni Adama Barrow la man sakunda wala fatam fanso kamuntale ko jiyo nin dimba te muriano la Adama Barrow molle akaje Adama Barrow mu moleti ando Adama Barrow be mu kafole kono wo man sakunda do min tambita yaya jamme afangole akaje yaya jamme mannake moti aketa setanoti anada muron aketa buwa mansati
anata tarabua ka fole fanan kon so nyinna mo fatan fan so lute so bari nyinin karo be dami wolom nyinde ko fo nin yaya jamme bin ken tolula kanyapin kan bute kanyapin kan nyalute kanyapin kan filindi hani atara ganda nyapita mo jama min kay bute ay fay nyalute ay ko tela ñun be mu mollete mo min yalon koy nata yaya jamme man ku jotay bari ngani ñon jamala je katay ka nyapi politician lo kan ila mitindulal to wokono molu kabara wode mol min yalon koy nyapite kanje wolni yaya jamme man ku jote bari la banko diya nyanto ebe wole tama ka wo wato bari yaya jamme wonyanto lu tebula nala molu e kanyapika ni wokata fo ntolu fanan ni wato mi yalon ko sembo bote tolu bulu sembo natam tolu bulu fo ntolu fanan be kala mollete min yalon ko wo molu be nyapile kan ke bute ke nyate ke film hani wo manyan nakala eye to eye or eye for eye wol mu kulete min yalon ko manyan nakala civilization obedami yaya jamme molle mutaye soroy manta kitila ninnyem man sakunda kabe mol mutalaye soroy manta kitila fatam fanso tetallano ni yaya tem hani bi gambia mambo kato ko yaya la kuriya le gambia murunde kom andu yaya kuriya minke aya ke banku dingol lela hani atara banku dingol fanan bije wol fanan musabbu ku kalati do bari nga banku dingol do fanan jere min yalon ko yaya ye tora e kairo soto bi e murunte tol fanande o kairo toraka e dalula ani ke baro so nyina ya sabu banku dingolo kabiri yaya be toraro la ke banku dingol la ninyi man sakunda ne molu koy be jola ko yaya e minke mbakela gambia dingol la hani bi wala hani bi gambia le be toraka anadima so nyindula lon jibe tati to nyaade sabaro mandia andung nka nyimfo janne wate nko ndeta fola mori ali sabar mol min yalon ko ye fafa nse min fona ngan sabar de barinte bulale no makafo ali sabar bari lafta justice la ye mol min nyaate ye mol min lanjurundi bari nse nyimfo no le ko mol min yalon ko misali febe political party ta nindula ko tanwolto fon sen sabar le nganyo accommodate nim man sabari ntolu betula minna molu be do kuwala bari ntolu betula fitinon la molu be lo rola ntolu betula kurpeñol la molu be develop kan ntolu be kelale backward so nyinno mu kuwoti ko mi yalon ko mose je fana mira node yo ni nata e ko li yele man di nyaado nyama e ko bide APRC ko letata manka mankunda nyinin karo be kala minte mune ye APRCC manka mankunda bari APRC kabiri yaya jamme bota woni mbite ma sanji killing inene manta country wide toll politician no manta country wide toll bari ye APRC na country wide to command ikoy kata banko muro wala e kata mune muro banko muro katuko nkanyin ko min be moy commission wato million min yalon koy be pasar ko dol min yalon koy be cikata e jita rege donnal nin daga donnalula stripper solo anin nin monorin dol min yalon koy ke bondinan fawwa fulalo ke sambanan gambia nin kammala kana yaya jammela plezo dia APRC man sakunda le woke katuko ila nyaton ko wole woke nyaton kaya kumata momin be nyaton kaya le sontala ko kuke isontala wallahi ko minke nin wato mi yalon ko ba police kay tafana nyanta police la le katuko isontala le andi ba makoy kan niaje yaya jamme keta niaje yaya jamme keta Gambia president kabo 1996 APRC le lota APRC sababu wale yaya ke president
katu ya lon natata independent ate kanyena bara ko mbatu nga APRC lo nga kodo bondi nga tara political party koto isaje ko ya for democracy lebe bankoka katu ko muna mu dictatorship lebe no ye through coup d'etat sign restoration of democracy ya nyante wura da kabo sojar ya la kadum political party kon nyine APRC bari jannimbe o kodita min fe fura ngamira nyi wato kono wate nga yaya la mo fala le mo ka fo mi jongula min ya lon ko Gambia di ngol long ni long andu ngi la mo falu lonne e dalta mo fa minna ka Gambia mo kendo du fa fengo fenkani yaya jammeten fengo fe ye APRC opposite te fale kabirin APRC di ngol bang fo APRC mo min ya lon ko mantra APRC nyin jongula lotale ya fonye ko ye Gambia di ngol mutanyadi le ye kuntun ye sepun ye kuntun e murunta ye kebo to kono ye sare din kono amma me jongula bota fo kan Gambia be tema bayri monom nin jongula min fo investigator de akanata another standard newspaper Sadio Baroka wala karam bi Gambia dun da buwo bun kono kabira korgetu bun fa terrasse bun fa nyandam bun mobi ka Sadio Barole la pour kibaro e koyla mune be kering andun Sadio Baro ka kibaro juma le karam wala mu newspaper de mene be suwako Malik Diata mamme Deida Haidara ya fa nyamin ya jammela commando ya jammela odato ya Deida Haidara fa nyamin aya be killing for the fa ko ta fer juma le yake ya le yake ya be muntole ya be APRC bari hani bi saya jamale bi jemi yalon ko e may fintindi nam folo Usman Korosi senyor ndesan aninna 11-11 mode but after the 11-11 the carton attackers Lamin Jaju nyolo Lamin Jamme nyolo Mr. Banyolo wolule Yaya Jamme wol be fa Basiru Baro nyolo wo APRC la keba kunda o mimbije Fabaka Tombonjata la kuo malo wara batale nde malo Fabaka Tombonjata bota jumal le bala Fabaka la molu nyanti bolato la meta nyim folale nko ala bondi sadat hani atarale nyo ko dun kiden sota la kuoto abetiyata woni fisiata ay taratu lu nyo min kolu kono mbari won ali Fabaka taliya bondi sadat Yankuba omu sadale te fokaba bada ali Fabakar fanan ke sadat wol koy tele ka wuli e kata banko modi yayi Fabakar Tombonjata ka fontoli ko APRC is different from Yaya Jamme ko minke APRC mawo ko bari kam message le fintinde banda ti sato mimbe bala jumal la den netalo baba ngamira Yaya Jamme la netalo do baba criminalo ay Gambia di ngodu fa ay nakodo be sunya Yaya Jamme la wokko di sunya na la wokko di pasaro ali alon Gambia din jelle fata won Gambia di ngo men fata Yaya Jamme la nafulu sunya lo kono wole siate min bunkidola wole siate min poison wole siate min kere sare badi ngol wole siate min di bambolula Yaya Jamme number 1 criminal in Gambia ika kafo bula kafo mi alonka katawo molu kan Yaya Jamme minulu fa Yaya Jamme minulla molu fa ay fanya dile boro nga moy janne Dr. Samati Gambia man sakunda buka boro sango mumeba nyine asabu no wonder sa se garawu nyawonya nita de be prastamol le dilela be prastamol sifanya dilela mimman nafaso Gambia ni lota lopitano bundato nim bor keso noro yema foy kala fi fonola nyine asabu ko fo jam bor keso wor buka nora bori expire ngolo boru fuuri ngolo min yalon ko ten nafala ay na lopitano do fandi wala anim banko dingolo banko din jawolo andi toli yalon ne ko Yaya halamuso hana nyinwa ya dimi akata Paris ne Yaya la dingolo hani nyingoli ye dimi ituloli ye dimi I wilisita ibekata Paris ne bari nyim banko din jawolo
bi ni nyinin ke ko hamalo manhani Gambia nyinin le Yaya Jammeh makoy ke to fango baadi ngulu fa badi ni mu banjulun court ye Yaya Jammeh makoy suñarola RVH boro man soto je ye banjulun ka jelle fa ni mu birka man court ye Yaya Jammeh makoy suñarola ali baba nala modu ali ya makoy suñaroke boro man kita birka man lopitano modu bandaje ite setara marakisa ila moy na lopitano da man boro sto way kala sayat isetara birkama ila moy na lopitano da man boro sto way kala sayat isetara piti isetara sifo isetara gunjur bari hada madu wala buka nyimbe mira momo ke kun kilin wala mira ndeben na bum kono fandila nyaadile mbe bunyi ma lola nyaadile mbe musunyi ma sotola na nyaadile mbe dinken dolu sotola nyaadile ngi sambakaram bum ken dolu to moto nyimale kono Gambian ko be kanyimbe mira kun kilin naalo nyine asabu no wonder nga Yaya Jammeh makoy ala wo makoy lolu to wato dolay tourner ayem pirasa ayem fa wato dolay tulo busa fo da bang lan kungoy la fi kuma asem bute nyawonya nsitanga duaye nsitanga praise nsitanga kuoke Gambian ko la kuoko le ata fa nyine asabu ko president Barrow ko don't trust them badi won bari nyimbe APRC nyanta wuli la monel la mose min fahamu no yena media do ya foko Fabaka Tombong anala molu be yankafo ye wuli buwa kafo ya fo Gambia be ko mfelem bitala tola bari nanyin tobe kala muneti on behalf of Yaya Jammeh ani APRC kamolu hakaboyin niye woke tumando bije isina dara jandin soto moli se bato ni nata ya fo mole toñade alika min moy commissioner na nyaton kolo ali min moy na jongula solla na nyaton kolo lo bari nata le ngale hakabo indi ata kela koten bari Fabaka Tombong jata min buke mira alota mitundula ka fo moli ko nenete fania fo la ali koten niya moy ko nenete fania fo la koten walle nene ya fo ka fo la te repeat like again keba mi ya lon ko ikata do bali ya ika fania foye ika muru wodo bali ya ika foye ko ngam fani de bari ntenene fania fo la ali koten jumale be la le tala yankuba ko lota bara janne akoy ko dia kuya Yaya Jammeh be muru nanan janne Yaya Jammeh is number 1 criminalo alinga toñaf Yaya Jammeh mu criminalolti Yaya Jammeh mu sungoleti Yaya Jammeh mu bualeti Yaya Jammeh mu musubikaleti Yaya mo jelle la futur ba wala na min be lon danta be fola bide min be lon da di second part ndewo be fola bide dindin wala bije dindin kalan tangolo fente ni grid le wuluta alfa le bije be gridiring ida malbe nyo saboda alfa kadangolo dindin merangolo e kateka wande musolu sambana Yaya Jammeh be nyindoro na state house atulu manta kata modu bolo sei atulu kata fo model al sulata wala carte la kote ka fo APRC lon pati bat muna na manka mankundan kol tali ju farla tonya fitino manyan na kakede fitino manyan na kakede barali na tonya wati sotota sanye mwani fulolu min betambeta opposition olo kabiri UDP for because GDC taking kabiri UDP for NRP for Jumalon Doi whatsoever mobuka sila campaign itinerary ye kanilai safe ke buka tarela niye keje la campaign itinerary kono doro kuinala long ate ke no la kanilai kuinala wala kanifi bari kanilai no opposition no hani ye bura kampuran kono ye firfir ye fay bero buka jolon kanilai aka tambile wallahi dasa bari kanilai buka jolon woto ke inde itinerary no bara mandan kanilai fa madam mara hadi fa sallallahu ala mol tata janale 2001 they went to Foni ime bumbelole ime ba ime fintendije
ngo UDP o buka fambatandi sako NRP because jamme fanka lole Gambia be tema ko Fonyi is a no-go area aka wolef nene be UDP la meeting do la moy kan long time Lamin Wajua ay wolef ako Yaya Jammeh lota la meeting dula la ka fo nyami nan ko liye ko nin Lamin Wajua na ta la bayja ala wure ako fo kanilla en ko nin fo nyin ko ni yaya ta te ka wure nyin no mo problem ot Fonyi remain no-go area for 22 years. Fonyi ko mo buka hanyeta campaign lagi. Despite the fact that ko hani atara Fonyi fango jolal da matije, bari mandin ko bi jere fulor bi jere ando APRC da mate Fonyi. Modol bi jere miri yalon ko mantara APRC ko singol nyasi bota Fonyi. Bari mitun ka keno Fonyi mun do mafan. Ala Fonyi. Na man ke sibano te mutun ka keno mun do mafan. Katu kanila hani epen ko ikun. Ibuka kanila kira itinerary kono sako moto ina fo kamfenda akaka tonne kata kanila munna meeting haniko wolu moto tejel nyimbe kata so nyinne asabu julo manyan na jola in a civilized democracy bari fanan iko dinni wolle yake akumayata ni nyinyon kata ki dinni wolle yake ke bari ke bam bonni no je gabo ko dinni wolle buga mo ni le yake bari yante jufar la defo ko jankanyan alinga tonyaf APRC ko ñunul la ñaaton ko mammalo soto wente jakale APRC ko ni dunda APRC fotata ñaaton ka ya dore kamalu dendu ko wurale ya landi ye foro dendi ko wura ya landi sai ke munelti e ka ke jongol leti jongol min ya lon ko malo fangote ñaat ni wonte ya jamme ñin ko min be ke Gambia Yaya Jammeh no fango manja mbe mira la mbe lamodu na Yaya Jammeh la nyaadi ngana sindi bamba ding je nyine ya sabu ko man sakunda fana ye tariya ko through the Ministry of Justice nyin ko ta tuno la te victims need justice nyini de mor binta ye tora afele ya lon sai mune binakela dia mo be wulla ha ifele mo bara mai APRC ko le attack by the nafi ko le wolte bakam ha nganin ko kondemle nyimanya nakela this is what we need in New Gambia but kabiri nyunul be nyinkela mo la to be mo ko wo wato la buka diamu de wo wato we need this we don't need this but none of you are talking so sign on diamu wato mune si manka mankunda because he left a barrow Tesla le mbite la sate to la ngaji be mune be kela je jimara be fanuring isida no sate do to le bari ko ngata baro fangola sate to ngata nengala sate to nyene asabu manka mankunda jutso this is very good alkana fulanjande bari nyindo nale nyimminge oh is very good bari alkana fulanjande you know problema de me alongo wona be kere so ni na raji be fana nyimu kuda de me alongo afele ni wato kono ngajere Casamance crisis motan min sabay wala fa Casamance Yaya Jammeh bi je wato min ne buka aw kelo moy Casamance ba ka kato munam rebel ndingo be nata si kanilay yiri ba boyta kunolu janjande rebel ndingo de sete konkotolo nyine ya sabu kanyapi modu kan sai motan min sabay wala fa Casamance so nyine ya sabu sai na bankola manzakundante manke security experts ti but in say commandino le ka later okay ka foko we need Senegal more than ever nin Senegalese military right now nyanta fero katu ko munam ninga antum fangol bulun tella military kunda hani biya man sanea hani biya man sanea katu ko ngamol jele military nyaton cold mini yalon ko woli Yaya Jammeh la wato te ran kuntun dingol be buri nimmin kata mai tu kaprisnal kulangol busane wote ran kuntun dingol la woli hani bibe ami kon so wala na ami man tanka ya folon so nyine asabu we need Senegal more than ever nyin kamara joint intelligence joint forces kaje ko nyimmo kurungol ning mo kurungol do kana nyami katu ko ngamba mambang ngalon ne ko Jammeh mu jolale ta bota Casamance le andun Casamance jolale wala fam mu jolade itodum jola wala mu momin kejo nga Yaya Jammeh bondile ibe la felale ka Yaya murundina ida huk o hak nyinna mu hakki tudurati nyinna ya sabu fanan ni anata internal security la interior anje nyanta for lalde je nyanta mole nyanta talage mi yalon ko ay londo soto security la fannala
but in the security advisor Momodu Baji nita mala do ko je follow because crime is on the rise in the Gambia. Crime be la fakane in the Gambia. So at least internal security more nyanta la Gambia le tarasa because I moment rasilandi every Gambian is free. But prevention is better than cure. So nga hakilo to kasamasin koluto. Kasamasin kolu mum badi ngolleti mo kende balle be kasamas bar mo kurum balle fanambe kasamas mini yalon ko wolu wuluta nyin kelole kono wala mo nyin ku furu mo kono e menta nyinne kono andi be balu ka wala kono katu ko e tolu nyin kelo ka balu wan. So jemu dulati dami yalon ko nyanta ji bera ba nimbo da woto tari anya madro wolom jenti ko sainde ngamuru na programo kono mi yalon ko wolom programo fan kumoti wolom jenti ko mafia al min yalon ko be faniyalo pedal kan katandi ko na nyaton kolo sako nyaton kolo min boko dembo by force ani nyaton ko min boko loya Usainu Dabu ani nyaton ko min boko na president ba ani nyaton ko min boko alkal Conte bayde nyunu be mu nyaton ko leti bi Gambia kono i kamune fo ko woli be kuyarin kato ko UDP nyinne biji dolu ko president Barrow dolu ko loya Usainu Dabu bari badi mon Gambia nga hakilolu ika Gambia di wo Gambia dingi mbe nyanta mune duwala Gambia e Cairo anin tenkum nin Cairo nin tenkum manti na nyato tabe ko yalande because more min be fitino kono na Syria jelabe nyami na dula ko tangol jelebe nyami Congo nyolo fitino be dami nyato tabe ko keno wotode andun Gambia be dami Gambia is very fragile hani bi mal lon simfulol so nin hadama dingol kasoto hadama dingol min yalon ko ila kunkilin nafaluto alilla moyde nde man na jan kelela de alilla moy nin hakilo lal kanal la moy nin jusola nal yella moy nin jusola dorom hat atako bala mala so manyan la moy nin jusola andum fanan njolo mantara monoma na hajite monoma kato koy kabula mole noma momi yedan bari kuwol min yalon koy dumta nyoto njolo natale ka kuwol bondi nyoto nyin kammala Gambian ko salon ko tanamantara keri yemunu ngunoji mu fen jaw baleti andu nguno mu daji ka jaw baleti hadama dingo min ka tungunu la mo daji kan tamba hadama dingo nyanta diamu la modi e moyi kamune ngunu ibodo ko to nyimmo problème ote andum fanan ngani yamaro di Gambian ko bela num ntol belo wote kabiren Gambia fo Gambia e bantala sakon tol mimbe Gambia e bantala ntol Gambian ko fanke munya min nan tol bukam munya no wala bi Gambian ko mimbe Gambia e bantala yalo muna mun dammal malla nyola ndammalu duko long ndammal be nyo ngullula ndammal be nyo garu wallela be nyo telinna ko ma nyo ni musukeba mune be kere nyo telu mo mune be kere so nyine hesabu nga ya maro di wonum ko duko wole tatolu tay duko wole manyo bungo tay duko wole ya sabu ke ba mi yalon ko anukunta hombo kono nate ya taraji atata aseita anukunta bara ifele nate ko be bara janila ka wota keno la mandin ko de nyine foy ko ke ba na borte la anukunta hombo kono yo hombo ela tata dunta bara kono kana o bara ja ni o bara ja ne do be problème so bare mune jaw duko la bari sa ala boro le soto ni malaria bela itata loptano ibe Queen's family le dilela ida ni va Queen kuloro Queen if it's a Queen family dila wala ka malaria kelen ni kono e di mi tata loptano ye docteur kendo taraji
abe kono dimboro le dile barate kundimboro dile ni nyaaye dimita do lopitano ibe sonsono le dile la barite bordo dile la memu prastamoto wala kudol so duku la fana mi alon ko atelo mu sababoti fitinol min bebe dunia kono duku la fitino wulando sa duku la fa mu nafiko bari duku la ka min duku aka duku mi ya la fita wala ya moy nyindo amalla fi ka waya moy mune ya saba amalla fi nyindo ya moy ka tuka aka min duku amanke tonyati ni ka tonyale ko ka mune duku so duku la mi ye jawala bor kelin ne bala pour ka nyim fitino bang wala mu ka wanyar momin ka tuddi kudikola wala mu ka wanyar ha ni man duku la wanyar aka tuddu kudikola to dukola wodu kuduko wala ka sa tay wala nga duku la wanyar ni non problème di amol keta dolu ba fura ko UDP ten ha bari bi modo saferoke mi yalon ko ndesan yalon nyanda nyim fanan lon nan ko la ko Gambia mu banku kende bale ngani kelo min be ke Gambia lunta wala bulu katu ya jamme mu lunta wala manke Gambia dingo buka sino ay jawya nyon Gambia dingo feten bari nga Gambia dingo jele president Barrow bi nga nata muna jawya ta non feten andu ngata jawya no lam feten hani ataran silatan ka foko mon mimbe president Barrow no me sa jawyande no le fo wato dolun ka foko ani yaya jamme bina kala kilo tele limman nyim molu bonda bara mam possible momi yanon ka wuruta Gambia ala lambeli be Gambia apata kunjulo be Gambia woy ke mo jawoti ay Gambia jawyala ko amam possible so nal banko be nulun dangala bulu aya ke luntam banko dingol e fero ke la banko ta wolun tango bulu mi ye invasion o ke kan na banko ta sai nalla banko dun ta bulu alka mune sonka alka mune nafifiya alka mune ngiri ngaro won mu fennete min yalon koy manyana ika fengo min nyine ala ya dila min nyante ma ila hadama diya afo ala ya baraka alhamdulillah rabbil alamin hadama dingo nyanta ka wasa moju male fankata hadama dingol beti wala momi wasata katu ko ngakoditi yol je janne ti suta tilibe borle la kodol mesi ndata fuar keba yala bunko na bije ala siman fa be jikri min na manan ko mume be amanta be dal sululla hani biya be siri ngabe kontandere ngaba noto waya nafa so alinga wasa Gambia ndoli nyanta munekela na duwata nyanta kela mindi wala mu nyaton kolo ala me kela kilometer bari ninka duwa wala ngani yolo soto wala ka pedolen ke ka rumo ke ka fanyalu dada ka foko karinin kari mantara diari foyta malon karinin kari kuyatale foyta malon kari mu mo jawolti foyta malon kari ala interest do ngado wala noma foyta malon kari ndesan fontolta sila ban ngamira katu ko bi Adama Barrow bi na filter Yaya Jammeh bondo keta minnati Gambia versus Yaya Jammeh Gambia versus APRC nin Gambia APRC bondi Adama Barrow don na president wati ninga Adama Barrow ni nyim molu kuyandi womo Adama Barrow la failure ti womo nyim molu fanan na failure ti andum be nga mo lonne mimbe keri bari na fam kunkilen na falu kama mune nyin sabu molu ke fangori important di e kamera foi toli nyanta nyinne sotola e toli nyanta nyin kan karle sotola ngo social media ni woy famous ndi social media mimbe keri misal fente pamudu bojan ka sija mimbe keri nyin tembo to suwo kuta nyawnya 573 people are watching ngam fango je ko he mo jamale ben koma ngallambele soto koma walla president Barrow walla ndebe mol kelendila na audience lala ya mo rambu kam fango nene fontele tamu nyin audience nyin no mo mollete konde mo moti nyami e kemira konde kam mira nyami dole bije walla la mira lo beti atantati dole bije wolle londo soton tati dole bije walla la dignity benta nyami so bat ngam fango nene ka foko ha mo jamale ben noma mbe nyinne kala faya sabu ngakkulo mbaliya ni kulu baliya dum din nabi amol kon mune yamira sini so moy tentula jeba
alin nga try nga respect ko soto jelu kumaya ta bakel alin ka kam fankun kelinali jibe bari yalo munen tolu gambian ko lu batande ntolu la ko jakalo wara bata ifan ka alon ne ko kari musulu saji malete hani bi ka bulano e ka fal kulu tentu to nyata lola faniya elo e ko to nyamu ku kendolti ye muri ko faniya mu ku kendoleti nga woje gambian ko dole la mune be kere bi modo nata afanke sulu saji mata andu nyimbe siyari ne tumala minna sai konko da male be sonko la ali alo mune be kere doli bi je buka diya moy ka sonko lu kenin saferole la woni manken koti woni mo modo leti ye tolu falin adama si sebe kumala jana buba sedi be kumala jana fantasy be kumala jana fenke be kumala jana bayrin gambian kalo nyaadi le jumalo mo nyinte in kontongo so in kontongo lu tay kadum molu da malu tema ka fitino create ni wonten amad jite yala video ke jan Pamodu is not UDP because ngo for them ko ndemantara UDP and no amount will put me in UDP nindema lafi among UDP minulu bije wolle kumatan tati wolle siatan tati wolle fana yalon koy londo soton tati wolle darajatan tati wolle ko be soton tati but I own myself katara party kono party mi yalon ka diatani but mo nyanda min distinguish la kari e ngani soton nyinule anin kari be nyinula ka foko na manke kilo UDP bari funding ke min fo wolom nyinte ko amad jite nyina Pamodu jalostale because atelum fanote because ate fango be UDP le bara ka fania fo mole kamantara UDP jumare be UDP wolo moti mi ye UDP la membership kato soto nyinde be UDP ndema UDP la membership kato soto ndebe amad jite jalosla munella amad jite mune soto Pamodu min soto ali fo nyalla nyin nafiki yadu la ali fo nyoka dum molu tema sinya jelle amad jite problème ol soto nga sambana mimbe kerinja wato minna panderi lota ko amad jite manke gambia dingot ndela nga sambana mimbe keri wato mi alon ko amad jite to fota commission oto ndela nga sambana jam mimbe keri ko fo amad jite munen yala karambu la jo moni mi amadu sambanyol munay dal bu ko woto fo atol DSS ko no fo jan wato minna amad jite lota ako mandinka kebaado buka so nyom mandin ko nyinne kada sur walne nyine nga amad jite jabile on live video ngai koy me fo kumolo inyanta muruna mol kanne mol apologize ko do sudi ada dala manke fotat ngani ne fo amad jite a live video bi je hani bi wakola nata amad jite kumande telephone oto ngadi ya mo ngai ko yaajele kuma kaw mu kidoleti ni a faydo nga buka na pata woben ning amad jite temale wato watinka amad jite kumande le ka advice ni amad jite ka diamure constantly nga kumande ka advice bar amad jite manku amad jite te kuma folante UDP la kuoto wala kuko dangol because amad ya lon nte mu jumaleti so bari ni be la nafiki alla altara ha amad jite Pamodu ten nje am ever here amad jite la audience war arsesia nyawonya hani atara Gambia belebe amad jite koma nje Pamodu ngamolle la kuo fo jang mini yalon ko wolle la makamo be amad jite nya so ali fo nya alla won nafiki alula nafiki atalu sambano la dawda ntole be nyami bari mbatu ngana o fanan koyindi de nyanta koylal hadama dingo mu hadama dingo doronnati hadama dingo ka hadama dingo ku doronnake hadama dingo buka jina kuoke hadama dingo buka malaika kuke hadama dingo buka ala kuke hadama dingo dun ka minke wala mu nyinti ko ka kuke wato dula betia wato dula ta betia na keru kuonto bari ninga niyo korkorta dorom pour ka je nyikinda ka kode aba so nyine asabu wato minna modi ku kendo ruke mba fole ko annum bara bani wato minna modi keta wo ku kendo la bantam biloti mbe peki la nga fo ko be minna man betiya ni woyen ke dafulati yoti das wala wo betiya ta ba wo mu dafulati betiya baleti bari ni abota label katu ko munam nga poso do dada non seron ni nyo wato nko thank you very much Fatu Camara
because bi adu mamari njaay tata fatu radio le afele GRTS e wole taya fintindi la GRTS ngo walla mbe fatu radio nala modum be tentulan be jayla for the good job na nyenna nin nyinan sita wo fintita nan ngaje fatu kamara wo share ako ha memories don't lie mo kuntangolu tata ji iko ha pamodu fa nyina talabam I cannot believe ko pamodu do nyindi ajibe sira mi fo tenin andu anene soto dala no e toni fango mi fo ko ni aje pamodu daraja ta because of fatu kamara je fonda daraja ta lende boka daraja nyinde I'm not a celebrity de hani ala mari ala indanga celebrity ala hila woro ala mari ala so nyinde asabu hadama dingol fonse hakilo nadi akata haninde pamodu bojano ninga kata modu ba fulale ba nin lolu nsita jang ngan kunkele nafa mira nkeda sulu saji mat nango se dia nyaonya modle binaja mini ba fulanye pamodu e musulu saji malete andum molu ntante wolbite la hajo lale bi modu malla fikelaw time waste dulato dami yalon koy buka fen sotoje bari nyinne ke jang ngamuru namba to Amad Dite bari Amad Dite le video ke wo video ko na kuma jamale foje UDP lota nyamin ate ko male soto itelte sonna nyinna UDP te Amad Dite kabiri ya jamme binana ika fa be sanjululu sanjuwo wala homa UDP la lo kala mutan iko mangana solo kunta kan kunwala mankana solo kunta ka ikanta kunwala ban ni ko be mankana so wutula dobi je ni ko be wutula wutu sembole ko sulo la kam loya Ousainou Darboe Alikali Konte Adama Barrow Dembo Bojang ñunul be mu katala leti e UDP kon andu ñunul be mu katala leti min yalon ka manke UDP fangote bari ye ni yon la family sacrifice can make so Yaya Jammeh is out. So bari nimbe nafiki yalu kela wolu kono yemmo kilimbondi woto ika wo fa sa nyindoni ika muneke ika nafiki yale wol damali sobo se dunno damalu tema ni mantano ni hakilola bara manda wala ka safero ke ka ki mode ka foy ko foyta malon ko loya dabo ni nyimman dia wo mu fani yale tide wo manke toñati walla wonna ne fota momoye mudum mi ya foy ko inene min fo nyi fani yale foni ate kenola katu ko bi mudum bi nga ken na do ko let nga dembole folo kuman dembobe bisirin nga dembobe bisirin nyawonya minute fulebe o tala nyel nga lafta kukilen do lonna mune be ni loya dabo tema akonye fo tembe kabe wode de nin teriya nin kafunyoya nga barin ka min moy jang malon foyta fananka moy e koy ni loya Ousainou Darboe bukam nyoto biri ngo fo dem moya sok telefon ay awuzu billahi mina shaytanu kuman akonye ko mbe bisiri ne mbe airport do bari mbe min fo le no wala nyinte ko abe kuma kenseng abe faniya na fatala akonye ko wo modlangani lo woti abe mu faniya leti bilen nin Darboe diata katambi kunu ngai so UDP kono do is there any problem akonye ko there is no problem. Darboe is our party leader and Duntero national president UDP be takane and abe advance kane and at the same time ntole be the same mood nga okay thank you very much de la wato tulaji mbota wat nga loya Ousainou Darboe kumandi na kumandi ma soto no bar nyaala ba won nata soto nga malla fi na interview da because ngalon ko be BC de do ko wato be kele this is science in January lota so la fita kenyi nka ko kele na Mr. Darboe please Mr. Darboe for the sake of clarity mune be nin dembo tema akonya dembo jo man kay dembo bay fo si ko na man tara diare Darboe jeleta Darboe jeleta akoya don famodu akonya this is interested akonya ko Darboe is committed kaje ko Adama Barrow is succeed ala ning 5 years okon katu ko ning Adama Barrow failed bi loya Ousainou Darboe failed how many people le ko
Adama Barrow ke la boy lawyer dabo man sakunda be lawyer dabo le bol muna na UDP ko dol ka wuli ka foko lawyer dabo man do ko di molla ka do ko di ni banyunum ko minna aka do ko di nyinul minna because him believe le so ko lawyer dabo is powerful in the government so wala nga hakilo lawyer Usenu Dabo ko anin dembo kuwo kute tema fo badi ya mimbe tema andu mimbe no tema bile nga bambanta katambe kunu ako bare mon min kanyin kumodu fo wala muy tolunga ni yoluti pour kaje ko nyinke ba fuloli kuya nga Mr. Dabo bari nyinu katara sere ne ka fo kon tole be UDP le nganyim fo UDP to yala akonye mini be UDP wonu buka fendi ka faniyalo fo andu nyinna moto nyata mini be UDP UDP minu bije wolu buka fendi santo ka faniya pedolo nyinna mo kote mi yalon ka betiya UDP dingolo mini yalon ko ngi lo UDP dingol la wasajane nyolo haynan it imando ko dila ite diamu kaw moyna mo kota ngol hayne mando ku soto ite diamu kaw moyla Abdoulaye Mati Sane nyolo haynan birkama imando ku soto ite diamu kaw moyla ko tu bo jang haynan birkama aman imando ku diala ita diamu kaw moyla bari social media ite ko itolo vita binata social media le itolo mu UDP la PRO ti atara UDP doesn't designate you as a PRO so alingam fonyo nyina ka kuota ka samba atol mini yalon ko alla yelolu selata nyi wato kono dukare fente kerim fengo fenka fonyin social media to about lawyer Usenu Dabo ni Adama Barrow mambeng lawyer Usenu Dabo be Adama Barrow undermine kanne Adama Barrow la fita fansum political party lola Adama Barrow la fita jamfale la dembo bay fosteng alkali konde fanal la fita jamfale la teng fente kerim mimmu tonyati ko be ba nyamal ñunu be diari ne baral ñanta min lonna malla fi wonne buka lafi andu nganyem faade le ko nko ni mole botana APRC ini yaya jamme dainta ini yaya jamme wainta ye kuwo be ke yaya jamme yaya e kuwo be ke ni nate la fata lakka folu kan alala hakilu ni nate la fata lakka fo kan ka tuko momin bota buwa kunda anata mo kunda aketa nyawonya macho do katara bulle walla lanseto ba bulle de abe modu ngalata la minna nyinka mala seyelo minno fan importando ali ngam fonyo fan importando la nko hani atareta ka UDP le kungoto le na kata ika UDP bula bago ko ne na kata ni luo ikata sulu saji mati modu ba lonnan nika Gambia bule la bago le ko ne na kata ika Gambia dunu le na kata ni keta sulu saji mati kunkilin na faite be wala noma ila fita fan important dolla ila fita fan daraja dolla isafo kari lo munyinti foite man nyin kari long nko altolu mu jumallati altolu manke jumallati altolu mu munati mune man ka tolti nyinnom kote mo nyanta millon ala fa ngo nyininka ntolu mu jumallati jumalle manke tolti nena nga nyim fojan nko Gambia dingo be ka fango si bondi Gambia dingo ka fango be si bondi nsi bota nketa mansat Gambia dingo be data la morolia Gambia dingo be ta mansero le fa be lumbe sile me mansara yara mam Gambia do ba de sutra mo be kala mansat fo mole ka loy ka won se mansaya no Gambia le mansaya Gambia desa banko ya le na banko ko feyandi ay banko ko feyandi le ha baratul min yalon ka alballa nafiki yalula mon min yalon ko alkal al sulu saji malu al tolu bi minti al yetto la fala Facebook al nga hakilo ika moji be na yenen ika mun follow jibe tala profile to yaji be foyte baate famala ne talo tabla jida ni ma fangola netalo taraji aya fanke min da manke wot nyinna mu ko mote mimbe lore bari moy kantene ndata la netalo jibe netalo be mu jumalti Chief Ibrahima Mane andu ngalon ko Chief Ibrahima Mane wote balore bari a tola mandin ka tola aka modu ne
ibe nafiki ala ha jite pamodu ko tek nko pamodu is here mimbe kede mba fola wona nyam momo yake mba fola le andu mimbe mbulu toolbox o no hani amad jite tourner wi sole ta ya ko tourner be amad jite to lola la platform o ta kanim pamodu le ka kele we have enough toolbox for that andu nyanta wala tulaje right now wala nanko ceasefire mbe mol be kumandila Gambia dingolo fengo fenka fon ko mbale kumanda because nyin tembo ton ko doron na kafo sonko ben ko doron na tema nyo sabo ben ko doron na tema al mbe minkela al nga ceasefire ke ngam fonyo nyin kuma 55 wala bayri sulu saji mali e fangol lonne dukara ala fangol sey ali o saji ali sulu kulolu sendi ali murun ali tuba ali ke saji yonti nal manke wote danol le bal kungol tayra ali nga hakiloto alingan teben kambengo kafu Gambia meta chullukulale Gambia meta batalale sanji mo ane saba na moto mantara takan sanji mo ane saba no development sanji mo ane saba korda kono ala mode yemanta korda ala mode fata lopitano to katu ko boro mansoto korda fuariale dunta be kono sanji mo ane sabo be kono sa ndol kamune duku ni wo mansado yake nga kuwa be kai ay kuwa be kanyi lafta ninyi mansado fana yake bari ni wo mansado yake munilla fani yakan nata mansa so mimma la fi fani yala hani bin kombe fani yala fala pour ni wo mansa kenyo yalo mune bina kala ali nga hakilo diamo siata bari atol public official ala hakilo de mansa kunda do kulalo ani minu be baro dala yalo say mune be kering recording ne be kering bari molu kanalo ha ndenin fenkele kasi nde fenkele koteng ndenin kadile kasi mobe ya fang important you know nyim fang important do nyi nyim fake celebrity ya be molu kalo foi ka proud ika fonde I have my audience mbe president baro kelendila na audience ola mbe UDP kelena audience ola ika munda wo audience mu tella marsandi sol ya mira to nalme dia mula ka fa boy ba mo follow ya kejanne minni ko be president baro kelendila ni la audience la bi audience ta wala dum mon le tamu ifamoti de badi ko mon le tamu ifamoti so ali fonyo kalabante ya meta nyin kalabante ya jelal me scroll ga Facebook bi ngaje dole banam ko na force lady Gambia iko force lady na da sola abuka somka se poni jalolu fo ina bano ko la ka somka se oh my god where are these people amuna nyinulu betenne no ala honye ma karanku wala ma moy ku ala honye ba ngo yamina ngo karanku le ba juwale asafe iko was lady nada da jali ba ku yata la soto asida jali ba ku yata la soto no fo banu be ko da hano be abe siri so ala mori nyandale ka nyimfa ko agenda nala juna le I say juna but kadara siri je bon so ba wonder son never cease to learn. These are people who died with Yaya Jammeh kadara siri kanila no mam moja biye sio no minda Yaya Yaya kasi kanila kabirin tano kula kufo suba ala muso baba Zenabu se sino le fo suba de but if I want to see you know Suba because of go Ninga love to celebrity yala Alta Gambia. Fature Hainan is the biggest celebrity now, even though I don't like the notion of celebrity. But even though man celebrity notion of life. But Fature was celebrity because B I don't know the Gambia me I don't go 4G never internet. Aji bere kere fa do ni be live video gondila amuka ji jafa this is celebrity
ayala programme ta aya establish no on GRTS amanda wala afela be ala consultancy do ko kana abala consultancy do ko kana ha jannimbe bola nyim programme kono modo e sambala rodi nambe o fola jannim bitande sa nyimmu musu kebaleti ha but fatu definitely I minke jalibala soto the MC was okay because on sulata nyin si falela bari jalibala soto MC the fangol be fangol civilizing the nunne katu ya jammeto kuminto to lo bukatara woto nga MC min so de bukatara no up to standard bari ya jale di new Gambia wala nan koy ko yalla banko talibul le luntangol la banko mutalibe sanji mo wonni fulo be kono luntangol e banko memmuta wo banko te tenkunola nyinne asabu kol yaay Gambia taki fuar yaay Gambia taki sila nyaadunta Gambia wuro kumata ko katon koynan kol ya jad fenten fo kol ya bari ya jele new Gambia adunta Gambia marido bulu afele jali ba ko yate bi ala fonye Africa tili yola jam jali jumale bi je mimbe jali ba ko yate nyaato ala fonye bari nko jali ma famma koy bari ndole fana man jali ma koy ñin ñu yal min be tambita Gambia di won min yalon koy bota tubabu du ni aje ko hani nga jali ba ko ate so dara sudulla ye Facebook be fande ngamira wolle kodol joye wilwilol spend pour kata wali seka jibe pour kata Senegal jalol jibe ñu yaye Gambia kembulu Senegal Christmas o Gambia kembulu Senegal na jalol bije e man wolu hati fen Gambia di won fonto fanam fango yenda aji ko lu fale bari maje ñu Gambia jali ba ko ate la launching jibe even though inyanta tala je nyami manta o nyama baddo mandin lunde be sila lungo mi yalon ko ala launching ko de molte kunna stadium ha bari be min fola wala mun ke fature ker fatu iba kata kanne kutu kata la kan bari wo ma sabu ni te fana ku ke me busila de de ku ke de but right now busu la muro tembulu iba kata kanne ibe Gambia fasaka ibe Gambia bondika ngeten to ngi jay ha mimbe keri mba sata la wala nyam ali ngam fonyo kalabante yate na fasota muso yan kumandi bi musukeba Gambia akonye pamod nyin ko min benka be mo nyi WhatsApp akonye wala sabu ko ndi maiko pamodu kumandi nyanga nyin ka mun be keri nga ko mbayi fango da handi nga ni loya dabo di amutale ning de mobile force di amuta nyinul be ko ku tema fote ben kambe den teriya ni badiya musoko nya alhamdulillah ayeni ji telephone to fit muskeba akonye pamod akonye ko loya Usenu Dabo akonye folote kala kuo fontori ya nyami akonye bari ntolu wulta jannen tata loya Usenu Dabo ya akoy kabiru futata loya Usenu Dabo ya ngadabo je murunta ngammire kala kumol min fonyi akonye wolunne ngambo Gambia ko to sata bladi akonye kamin fonyi kendo ngala tala akonye kunun dongo ndimbita yo malkiyam akonye bari labbi akonye dinding alame ala yesima ako biyen niyo lafa nga ko hane ala le niyo ba ko nya hani kontano min dun tambolo bayden kalle lale e koy di amuta nyin beele tanawta na tetem nga wallahi tanawta na tetem ibebe nyamal so ala ngam fonyo kala bande ya ni wadu nga faniaf nga mole kijo farani ni wadu nga fake news di nga mole kijo farani ni wadu nga ngunu rike nga mole kijo farani kija farando mumunati aka heart attack like walla aya sabo hadama dingo abe nidia min kono wo watu lala won nidia e lo so ala nga hakilo to so wala wakama do mbadi ngol tumana min na fele watu tata famfam sambe min kala do be telefono dayella ko min ngani nin karo min kanu wala mun ndi ko adon min yalon control be Gambia mbe lafta president Barrow kulek mbe lafta president Barrow excel mbe lafta Gambia kule keji ajel kunkilin nal momo be commandiro kala jam ni te be development o dan la president Barrow bulu nyatota ite lafta nyatota sifa jumale ite lafta nyatota sifa jumale fo jata kende aba fo tubabo lanaba fo safaro ba fo kafuari ya keleba wala fo kudol ba
fengo fete yalon ko lafta president baro woke alla tundo o be kala mun kulati so woka mala ngal line oli yalla tariya nyama mbato nyim do ade tariya to na bakere so mbato ngaji be okay assalamu alaikum wa alaikum salam yo bismillah nam bismillah ya bitala mukadino okay mbe moy kan the program interesting nyame it's very good it am yalong mol ka fama audience so do ngani ne so ngaketendi bari yalong mo wuli keme sa bule no ma bari wol ka tara to nyala no ni to nyaaje a jengeta kile rek wol ka bule no mala wala mo to nyaati yalong mi atna mo jama ka bule de no ko malong ko mi la audience ba nyami ani iba mol mako e ka nyami ita pa mo do famo one thing na ofo na tara nungo yalong ko iba ko minge kan ni alon ko iba barajo min sufakani iba harba dum min sewonde ka ite fon ite dakela nyum molla ko kan dum kan programme o kumasin ni ke kelandi muna kandron fa modun dolle la asala mojo fa modu yudi bari ite ke tol busumina itol ka dara nafiki ala ani ikakumala fo mola karola so ita fo nyanta ala tendulo la ko ala barako kela iba ko do ala barako ke jele wala mtonya ani da ka kumo min fo ala barako ke jele ka lo minala nde ba mama karam bari babalo ni babulo kono ngala ka fingala rek akata do YouTube so ngala ka do YouTube le atate la programme o jeje atek fanan ko wala moy yaje lum kile na ko akonye wanyade nga ndiga akonye ko kori fana mandara fengo doko DSS ngala jelo nga mun DSS akonye ka pa modo fengo mi ka la moy mama ringo DSS ko arandi wallo milo batiba bankola bari imantara ko nya sabati mbika gam bankola nam fanga ko man ko kala nga ite ko moy mun ko nyenta ko jide YouTube la nga wala na nga credit ko kiye be ka ba akonya bari nyin ika fanya dire nyim pa modu na la nyim programme ko taranu GRTS woro bande ban ba kana credit ko ta para nga ko fanan kala mo ngolo so do na lon ko ite ba makoro minute fon ne fon buka lon ko mi because nda ba talang sere ka kela wala mto para ko programme o jibe nyam fo programme fo fala credit ko ka ban ala dornalo an ka vinde o moy ko ma njakale so ite ba kato minna mol buka kuma so be ba mim fola e buka fo ko pa modu de ay nyina fonde wala fane nyina fo akoten wala nyina ke nyimo be imira ika mim fo manda fo di DSS i be ni la kalabante ani la ko bari nena buka fo ko pa modu tem fo ika fo ko ndole pa modu la asala mo ko pa modu ke denti ite fo nyande ite pa modu fo nyande ka ala tendo de ala na ko ika jama mim makoy ika kuma keso mim ko mo kende jama la kela mo de mo jama bije natare ya mo ko pa modu mo kurungo di pa modu lafta do ko la ita famba jaka lela min bakeri mbatela manke ko mo min be kela mo ika ko mi telo minge wala tine kela mo hakili ma balle kela mo everyday kaje ko comme ita fola ko mo fengol malakol di walle ma mistake ko bari mo buga nano ka foko pa modu de ita fo ngela audio stole nyina fo ma nyingete walle nyine ke walle dara nyi minute karre kay ita da do ko le mo buga so ton noira so wo tron kam ita nyanda lo nako yo minke kan ko loru gambia le andu ngiba gambe no nyale le ndika mo so wo kam bande sa min fo no doron ibo minna ya continue wala mol min be noma ibeno ma tonya mola beno ma manke ko imu hasido le bijam bi so me bijam ndeka modo lunke la moy nun juna kabiri yela kool fo nga kis ngaje wol bi han nga moy la ya video drale fan ko buga interest avanga jibe bi malla fi kala wala mutonya because min tonya boda dami rek njol do ko rek so baraka waka baraka yo min na continue baraka baraka ko ndanta baraka assalamu alaikum wa alaikum salam yo bismillah programme babu naam okay do ma no wiye dam so wiye yes inu bara ye to nyaala fo mun do ma fa mo dati danso ko tanande ko do ke ka mo potending kade
de muso français di ba fana because of the program nyamu ko ji ko le program bu kada aka tira jibe fo program o be bang ako ko ba pa mo ke ko ni pa mo de nyomo wala mto ya de wallahi pa mo du ala be jola amin inshallah hadiya gambero lu mon ci me support no ita o mari tel fistale ndeysaan yes yembu yeto nyafo olam ti yey programme de troisième fois be muto nyaati boy ko gambe bondi dinko le kono baraka ba ke mbadi yeto nyafo ndo ko gambe bondi dinko le kono pa mo ndeysaan ala doron yes comme ni ka mun duwa alma o duwa be mu dan be nga yata gambe itre nga intre ti ba ko gambe o ta mo le ko be la bali ko jela inshallah rabbi wo be kala na dia ala bo kala ni ala sonta inshallah rabbi bambe bula ko mo do na do bismillah baraka ba ke ndo man kontan ka ba ke baraka ba ke okay all right assalamu alaikum alaikum salam bismillah program to mbadi ini mbari korrande alhamdulillah mbi jandoro yo bajo la mu ko la le mu ko nyale mu kay bajo yo bismillah alo ni harama de ni be to nyaka hade kala la ka si ala bari bi ko kuno la wala mu to nyaka iko fania kono la ka fenge baralo bi ka jamfa so gambiano lu hadama de menke te la moy anno amanke ka mol forcer le mol kan la moy programme so se ku nyawonya ni na de ka ba hani bila mo siare wala ya family so lite mu ke balete so bi mole la no men so ite la because mol ko fole ka fo bi ite la mun do la GRTS jam bandala jam because mun ne o sa be lorin to nya men kan hade ya family so because hadama do yala on taka kugule me ko hadama do nin to nyamo mara bi gasida hadama do na do ko me fona man confidence o je salon ka mari kula bala ko do me ala man la fa so bari benyim bele nyin ko la ba me vola mo ina mam mo ya ko ha nyin ne fa mo la nyin mo ja wala nyala nyin ke azan because ni ita fa ya lon ko ika kele hani mo ma ba ni da ba ko fanan be doko la ko men dolu kan men ita fa ko do je ka hani ke ko ite fa wala mo tonya ya understand wala mo tonya so gambiano ya lo men be kirin sa mo da gambiano filin din wala kota ya tonya ya jambe men lamul ka kanyande le mo kunin tele so ise ko be ko nyam bari fanda han yo ning minela ko sono fanande ko ni momom be itela adama baro e muneke okay ndalla kiya wes nagamba fala na silode da okay please ya ma na silode da I crown somebody kiya wes kiya wes okay kula mo ko kiya follow ya jamme nagle fonya jompita tata jara ay kiyam be bula yala man kiyam me boya ya to kenzenge muna ya jamme yala anana bala firinge kena ba na moli yo fonye nya polge ji yo fonye ko ego abdu ka wole kele igada ra kena ba ka fo ego alla nyi silo nin kono be musola kari wora kono be bola mol ko bulo ko sayje ndeysaan wala ngalo de APRC la ñun tote ko ngotele nak ya wesde no bar kurum fati ñin nga nya fa nga ni dunda ki am mobe fala je bar bi ke no e audio ji santanda ko itam bi jele mallo je de akoy bar man tabe de mandu ki ngona ko den fure jama bol nañ de ndeysaan ko bi ta fiya wala mo to ñaade no tan dol nak silo courant jio dole banam ko ñanta la airport o fanam complete dal no airport ñawdi bar ko gollel bari yalo gambia fana be ko kiyanda malamu UK ti United Kia gambia la mu kia na UK I sorry kia na mu gambia la UK wala mu to ya bin sa so dan la wala la no ay ma ko wol to ba billahi inshallah meta mu nyar na ni man sa kunna 22 years kian ko lu man son fale na fara kia west ko kono ra ka ko nyelo ko na len kam van nimbe sangan di jembe je block la mo redu na kon defende tun na no wala je ma ko na silo do anin na lo kanu lo anin na jio bo mu dale ma ko anin kuran no do yemira fa 52 years kuran fudan law kian jioti e fente je jioti je courant te je telefono te jan telefono fa te je men landline no fa de kia west
so o fengo batale no bismillah bajo ngaje moy la baraka bake ngalo ni ibe la moy kay fanam balo na la kiyaw wes la problème mo silo ne yam yes ay billahi no baraka bake no problem baraka bake thank you so much baraka madu ngani donta assalamu alaikum okay assalamu alaikum Waalaikum salam. Paul. Namu. Animbara. Inimbara ba kembali. Mora doko 12 hours doko bi. Bari ndu da programa kono. Ha. Ale kumale ma. Kadrale ta kodo bulaje. Wolom Dembo by force. Dembo by force. Yes. Because Dembo by force. Ndebo da bakaw. Ha. Ndeboda bakawun jay kundal ndenga stano fafa mud nga ko manko ditella ko jannati tamba ha ite munte ko manko di ndemay ñaton ko di ni ma lan kamen foye te bomo ñene nga bakaw te famo dun jay te bota almame kunda bakawun jay kunda yes ntenga sinano fa ka komanko kitele wuto ite niye sinano fa ite nimu bojangu tambal niye sinano fa ika kaboki intele mokande no, I'm not joking. No, I know. This is history, you know. I know. Ite mo bojan tambal. Nim brika. Ha. Fonde. Ha. Bojan tambang nte. Bakong jai kunda tambakunda. But dia kumale ma ni yalong pa na broda le ma. Ha. Ni yalong ko hale o karandi. Politics la. Ikafa Dembo by force. Even the by force word nitema like. Ha. Because by force evil. Nitema like. But nin nata wo side odo. Ha. Alna nga kuma kilim mutanyo yebam. Ngani evil o ni nga baile. Ha. For more. Nga walek. Pamodo yake ko min ken tolie. Yen tolu min bija. Nte pota Gambia in 33 years ago. I'm serious. 1987. Yes. But that's not the problem. The problem was the sister member America be was California ko. Ila tamo min be nya to tinga tani kariya ko duani. Min karembo le fole. Nin kare mumuro ti abetizing kasi bakaw kasi kale wole jawara nundi wole yaya jamen nundi jawara la kas ko ninta tanga je nimbe funti la ya bondola aka fonya ka la fo jamme dunna wolo mi yaya jamme ntamu bom salti mu all bon salti ya jamme natan toliale aya bakaw ke point sonwen hotel aya sito warandi je but nga tanda ko bakaw yidi kanai yesi so warandi sa te Gambia kono min sa foko ntela Cairo mansu bakaw ko bokono atol min bebe kana nebia bi nalman tambinin bakawla al tambitani muntolla nal be jiyale al be luntang nal jiya asomo al tita al tata tubabu du jolbe jamani jobe jana yaya jana nga jiya wala nyama wala mutonya nga jiya wala nyama bari anata ko dinna imagine coming for Dembo by force will not. But the Janin Dembo will kana. It's far, it a fully apply Akin Jai. Makaun Jai Kunda.
it's a piri nyawo nya. Baka duni a Gambia dingo ding tata karamoto. Ikama ne kando domo karamoto. Anin kombi. Ha. Ibiko ke bang? Iko kala de. Ha. But be ya jame jamano in 22 years. Ha. Jumale ta dingo la karamoto. Aka kolea. Alna kuo gondi nyoko no. Alna nyina wo bela. Alna try na nyoko kambeng. Na kambeng bang. Na setano mi bayin kono. Hade. Apota jele. Ha. Ay kuja ubale kenna. Ay be dundi nyoko no. Bare butung. Ntulu be mo kilingolti. Wala mutonyat. Dolu ba fula ko 501, 401, 701, 1001. Yama brother do fon so for jang. Woni se man la fon ka so for. For jite lomba, for kute lomba, for kat lomba. Mo min ke yelo su ko dabo. Ante mi ya lon ka ke su ko ka fanya di le malum. Dabo ton di mi ka tara ku ka fa nya di le. Dinyo. Mimbi ke balo su bara ke kunto kengo. Ha. Kengo ke yelo mimbonda ka suku. Wolumo si falle. Ah. Dukala nyeda ni ala na la kirai. Hade. Yente bondi blal to mi ya lonko. Nti ya jamela cool fon me feel fon. Because ya jamme ntinga jele na pom tin nyokane kabra babol pom ya jamme pom tela julo balale ay tela pawnol bondin jibo konole ni ko babol len sare la lasti andi may yam faede no yalla minum ba tengoleti yes iti min kente ha ba ife mo lon nte be tirin janna one day so na sabula ile site kono Facebook that was about 2 years ago. Yes, from that day malon fe kanjele bang fe kanje but anyway mbula te no ma young guide yellon the Gambia la mi ya lonko I almost forget because I almost give up the mountain. Mojamalon. Until we almost give up because we don't understand anything what is going on. But Kabriya brother Madi, they move by force. Ma for Rambo, they were moon falling. I need a new about a Kabila killing it. What I'm trying to Until was a Jata, Jai, Jane. Listen, Jata and Jai Jane. Triple J's. The biggest car deal. Nim Solomon Tambi. Ita Tambi. Walam Talkera. Walam Toya Dimbading. Yes. Baraka Baki. Walam Toya. Kapun yo kambang. Inshallah Rabbi. Alinga alfa la place all dealer. Nim problem all hapunta. Alin kata alfa liya. Walam Toya. Ya jamme alnga lande karala bang ay mo jamale fa ay mo jamale tora nim ko min apunta yesterday or day before yesterday Gambia wonyan ta happen a long time ago wala mutonya imanya na funti la fa ye mo jamale tora Gambia to ya tale na wala mu yetonya ni mambo kasa mas because malo mudol Dakar ba I don't know so black and bulu bitala dani na ko param hani wulo fa hotel tolu okay wulo fa hotel tolu bulu wala mutonya bitala muntole ni kelo keta yetonya fo tadulata kering bita muntole tadulata kering alna nyo oroma alna nyo try to come together Yetonya. Just see I could put yam and drop my yam pay. Line of Abaraka Baki Abaraka Baki Alna Kilai. Abaraka Jatanjai. Nkai Jatanjai, Tumabul Chero, Abaraka Baki. Abaraka. Badungada Spain at a Melame program of Kola. Assalamu alaikum.
Hello, assalamu alaikum. Oh, Spain ko mantra moy kam. Hansan dom badana jibe ngata France. Assalamu alaikum. Hello. Yes, mbe moy kan ne jumale kan. Yes, radio mbe buruje wo radio talado monde hekati. Okay. Yo sanke moy de Francinco bismillah. Ego logo ken bala mbe rombe jaylo. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngaya almado ko sona ya lebulo. Amin Allah ya rabbi. La platform of na alma yirwala. Amin. E tanka chawya ni jawol masibo. Amin Allah ya rabbi. Amin ka gambe no te tanka setano ma. Amin Allah ya rabbi. Kama banko yirwande anin ka sambo sona ndi ne ko bulla. Amin alma duwa jabila. Okay, no buta je lofto min la fala ila diam kendo kan wala la yamar kendo kan. Ole mu gandano nyanta kan hakilo tu bake. Ya jende tonya in Facebook like kabra fundra ay problem ba le sabundel ma. Yo bari nyanta fero kila nga hakilo tu bake nga hakilo tambindi nyato nga jibe mbota ko men konon men kanam wo kusi fakam. Ando munego murundi la wala munego murundi kono wala min namme shabiya moji. So inten meli alon ko katari mansa kewol bala wala dandown la wala mol alay chance di mella pour ina ka diam kadum baro ngalo ne wutumo janay ci masata ne modol ka diam bi anol bu ka diam no wala mu toñat baro manke jam fati de o mu ñaaso to bal yaati wala mu toñat anin adu pas position men do non anabe damen bi i manke kilindi momondi niyo chamso do pour nasi diamu ina ka diamu pero ke ya marku woto me alon ka banko be nafa wala mutonya kumol faye me alon ka banko be nafa okay usen dabo wo ala le aso yalon ala nay hadma dim so tade ni ko itajila wala ko man diete ikadun toro da mala kono ikadun to kuya la kono ni kuya ani nya kuya ani to kuya nda man tar UDP nda ba GMC la bari ngalo na ko senu akata na banko andum de continuer la ko fo adiata moye bang akuyata moye bang ay akata na banko wala mutonya so nde ay la patio mol yamara UDP ko man ray la patio ro de be alo mel flobe na wala na man traje bari mbe yamar la menna ila problemo ni problemo soto ya setulu ci damal tema ye ñoo kumandi ana ko kila emergency formo ci ya yele da mali ka fla dami ya ko discourse ya bank e kana continue social media wala kana ko mo fla ko ka fonyanta ko men diam la ni mo fla ka bo diam la to yalla kana je wala mu toñat so ñu kay ngawol so do men la la ko mo kan baraka wale baki fam de wale fo ila platformo tade ala sa fam de bladon del be ngani o ma sadana amin Allah ya rabbi amin katung ibo do kende balala wala mu toñat mo andum fem mela do ko yandi nambe kering e ka fo nyalama
wala mutonya anno hanza me duwala e kontine yako nyam inshallah rabbi baraka bake alma duwala jabe baraka bake mbe ganda no be konto nambe templambe jayla alma badi malum Ahmad Bayfos James Ahmad Bayfos baraka bake nyeten to me jay baraka bari man okay mbatu ngani don ta assalamu alaikum felengo bondije ala ko bondije assalamu alaikum wa alaikum salam naam defana lafta diamala aba min kuwanento antomo aroki bo jam bismillah programme yo ikamin fako loya daboning dembo nyol ye problème o soto defana yalon ne ko womo kuma soto baloleti womo jawona diamoleti debbo bodame ka fotentin abulu banen te fala bota batilen fakilen ndeysa ndema kana kono tole na tan te tole bala imama musola yo loya dabo na tan tola so kono wato na ta dembo ba muta bat o meta wondem bit wato mo kilin wodo min mo be fitino amela wol tema o manke ku kandet mota men duwa na banko karre alay kairo keji amin andon te bota gambia len tata gambia la kar sabanta wala keji kapin parosi india mo men be ka fay ka de mo mi de la to kan ni bu ka fem moy bi ndesa ibu ka fem moy bi because mo be la peace of mind so le mo mo india kan mi ye ba fa hani wata madam ma kanyan tan mo bi la kairo so ton tolmo politician o len tawundu tawala ko nan tawundu tabakaw sama kunda wala mutonya ko mi nga ko nyaale rek te mo mun na force cousin net wala amanke o mo si fa fi sa ko min na fanko ani mo be amuta jana abula jana ko man tarala ko to na be damin ta ba wala to woto ni mo men kila ko mo fa ngi bo ni da diamo UDP for life rek ndesa ntol bira rek ntol bira wala mutonya useni nen tolle denta tol mo useni badi ngolle bawo mo mi yente tinki kono to muta bat ntol no mo badi ngolle wala mutonya anin dembo me so ntol tamen dane rek gambia dal kay mo ta mai sabati ji wala mutonya yalo minka yaya jamme fasa min no kay yaya la kumo ko nama mo la mo mare ko tala kuma jawo ko wala mutonya bari suti je yaya jamme man dame mol ni to randi dal ni no mutonya bari yalo nay ni na mo mai to moy na man ni na mo ma ko tar bari yaya mole te tambia mam ni na me si nyoma adi fadim malal na me fadim ma adela to malal wala mutonya yaya jamme ntol ngani na la jamme hani dunya kala dunya ka yaya ki ni ra kumolel ina gambia fort nim mo fel ngol nen kata la to ita bakaw ila pol keje wala mutonya ni ila pol keje nim mo fintita nulu ya min kila wo bakala daman dingol bakam ko be min kila wolbe damen to wolto wala mbe duwale to fanayi ak to fi ma ya fala jata kende ya harke tirum ali men dila din ya al nyaat amin allah ya rabbi baraka boja sai badi ngolom ben last call tala se programme ko fa wala bayre da ko ko ate mo wato lati mo jama'a be commandiro la jam min yanon ko meta wala badi radio tala ko okay cerno Chorno yo ila radio tala ke mo ila ibe mimbe wala je ke na mu me bonde yo mbe konton mo kende ila programme di araba ke ka tum bi ara gambia din kendo la hakkiyo tenkul wala mo tonya hana tar ko imantar UDP bari ni sunu saji mara kay fam ni sale ke UDP de kay ba familial tale ba je ñin la kamo kendo hakkilo de ñin because ibe newno ko bonam ka gambia pingulu hakkilo de fu ya jam ka ko kilim men ke di sen strategy bole fero dadaka kamo kendo hakkilo tinyande because mo ni ka duwa di adama baroni Hussein Wafuya wala UDP e farak fulat
o ma ke gandara kayro so intella kayro mu menti Adama Barrow ani Hussein Watari yo kalama because Adama ni Hussein ni Adam Barrow ko ya UDP la mo mantar council Adam Barrow la sembo ade talala le andala ka do ku sendo le la ka futani wala mo tonya so wo be kala Adam Barrow la to ko yale barita claim no le Adama Karnule yana claim ko Hussein man la fi Adama la so ni ibe hakkilo bol ta kan ke hakkilo jelle ne pour kamo kendo mi silandi bankora hakkilo ba kan na ko programme donc UDP ko si hakkilo ha inna ya fala ya dictate ko kele nyami buka democratic man sakunda kele no wonya because UDP ko ya katande ha par lata men na melu no ta dictate ko kele jeli wolbe lorne hanibi jeli ni kay man sakunda tete ka mako wala mutonya bari mini ba kele kam mini man sakunda do ni kele pour ka ko ira fenni ara fenni tete de bulla ikane soto de nu sai na tani borta itata ikafta UDP kati mo fana mila ko akeli kafta UDP because ngalo to nyande la tamena ni de dum ko kono kana du kare le ran du liggey ni kare re du liggey ni be dame be taro non le bu ka ji de ko be to nyal ko fara to nyal wala mo to nyal so this is the problem ni te pare tan ko be dum na UDP ni te dum na UDP ko Ousainou Darboe be UDP ni te dum na UDP ko Adam Barrow le bota UDP ni dum na UDP le kollata UDP le atele den na mire ya ndara menje pour ka banko nyanda tala sila kenno kan nyame inde la wala kan ngabla UDP ko ni bla da UDP mbadi be UDP ni UDP baadi wala tamen na UDP na ma so UDP ibadi ko UDP mo bete ta fan ba ko UDP mo bete ta ibadi na nafa wala e bindi wala mo tonya so gamye do wonun tan hakkilotu ta tumbi kala ko to siata dolu si wuli bi ntel be wan kelo ke kam banko le ha bari be kelo ke kam banko e nyaadi le ngalo be ka fole be kelo ke kam banko le ngay ke banko le nyaadi kam ma diko ko ki ka kan kule kam wala mo to nyaadi meni ya ke tonya kam wala be lo la le de ma ko ro ke la pour ka tonya sabati ba ni de ke fenne kam ma ni mo soto de be fay ide kule tala fanan ibera na fa soto la nyamena andum tanya UDP ku ke te man agree la wala ela open door policy ali bunda ele mul be mul de nan nasiya ni ya bunda ele la mo be na di siyata ibe siyalal de bar kurun be dunnal de andu ni woni dunde batira ila le no kendo ndin be yi hakkilo tinya ni wol hakkilo tinya so wobe muneke la batira ila wo kendo ndin be yi ne ni wol la tela mo be lo ni wol hakkilo tinya ni wol kuma da dro mo be silanal wala mo tonya because wol be silanal mo le tela katare wol hakkilo tinya askene tella ko mo ni do be to la moyla kar wo kilin men do be yi mo lo halo kera kata banko yele ni wol kuma da ba ko he problem ka to kar le kuma da kadu misalo febi na tare bi pro bamba ma na to mun wa audio do da minna ke against maybe our mo ko yidi kila karo minna ke na wati mo ba ko he bamba ma ta kamera kadu mo la bamba ma si yonne as a genuine citizen a banko le ke anda kelo ke banko le wala mo tonya bari ni wa kuma sifa do go atar jago do na te rafani ha faira ha te yelman do wala kuma kilin nibe mo jamale hakkilo jongen la banko la karola men ya ken wala banko la nafal yen na mo ko so ntebe gambia de ngolo men kel to ka ko ko fa gambia de ngolo hakkilo ko mo wolu kam men be nale ba ko la kari be tenne duko men ba ko le kari be tenne na nyaadi tebe nyaadi le because nana ta ke kari be tenne aganna ba ko do yo kari be tenne ani kari kaccatan mara kuma fula la kota de because kuma kilim bukalo ni dana tan ke ko pamodu kari mam bete ya bar ni o kari nani kacca tale sa inke te mam bete ya ngala ko ni me ta men kon ta ko sinjo ma wa men kon na ko sinjo sa inte be tarraje le ke mon tiya pour inte sin na fa soto no na fiki ya man ko so wol andi jago ni me be ke fanki
katale kana ka next wo mo do bala men na ken ngi be mo ken do ta because to nya pati do de lori wara mo do de lori de jigini na ko ni di de lori te nya wala ite ni hamila ko te ken wala ni man di di mo ken do ta ko te di ka ko ni tono pour te ta wota kala wala mo tonya baro man ken la kayro wala mo tonya to so ni kay le banko dum wal dalan hakilo ni mo pour mo to men ya ken di lafta kan banko le tina baraka bake chonna kumo be ata bake as usual baraka kutum bade ngolo chonna wala ketan na last call ati ngalo min tembo to mo jama bale be kumandiro la pa please I want to contribute. I'm calling from Norway. You don't faranko pa please I want to contribute. I'm calling from New York. You don't faranko pa can you please take my call? I'm calling from Greece. Ni mo bete ngala hako dani ngalo ko ngani yo mo be la taka dum bare coming WhatsApp be nyamin dorong ning min don ta mo jama ko kumandiro ke buka dum bani o mari pareta mimbe kumandiro la wote mboto wala ka dum wala wo kamara don ta nyimmo be tano la nyimmo be la fita diamola bari la judo ko wato la ta futam futata wato nyim dulala bari jannin ka bo programme ko no drombe min tan dila modu be la sa commune alon ko wala dun ta sign afele sisla ka ko nyem programme o date ku ka sign de data sisla ndel bi janne mondaro wate fula yo atul min ata sign wala min de ko programme ta kari ka wala min de ko loya Usenu Dabo anin dembo by force fengo fente tema na manke tembe kambe wot loya Usenu Dabo anin Adama Barrow fente tema na manke tebe kambe wot andum fanan Adama Barrow ning dembo by force tema ko bebe chokerine andu nyinde bening alikali konte tema there is no problem ko bebe nyamale so modika okuma kensa won memfo karning karnyon man dia ha Barrow la youth movement o ha be UDP de undermine kan ha UDP ko ha Barrow yalon Barrow la fita fansum political party de lola mol min badala wolle ka pousse pour akala political party lo ha yalo do ya Usenu Dabo fanan mol badala le min yalon ko lafta kala man saketi nyinul do man saket kuti mi yalon ka so bari nyim leader solla kuya omu Gambia e masi boleti so wokamala nga modu ni yolande wotole ninyi modu be dia motale ning de modi amotale ning Usenu dia motale andu nim mo ko tangol dia motale fendi je fokairan kasira so makota nim mo na de kale ko kari ning kari nyol be kuyari ni hani de wolne ne to kuyano la Usenu Dabo is committed kaje president Barrow e succeed andu Usenu Dabo hani bi abe do ko la president Barrow la mansakunda le ko katu ko ni woli be kuyari wolta do ko ke nola ando wala do ko ke balia o mo banko e masibo le so mo ne kana odua wala wakama do bade mo ngal tan do ngal jayi wuli ngor ko lafte la silo le dada ngalon ko kodo le botana China mi alon ko nearly $75 billion wo kodo na dale ka silo ning bridge dada wala mo salote ando wuli altabi dele bare mba wala adam ya kana jedo ko de nalmo bodoyi ni mambo doy ado kana je do kude teta kiyam do ku wulli nyina wala boy bodoy so wala wakama do ngate do gal jayi anna tel kanu de ron pamudu boja be Allah subhanahu wa ta'ala tentula tumala minna e fala inna duwale buta na mi yaro ko ngata tin ala tolela afene nata laban ni alhamdulillah rabbil alamin bare ngatulo manso mi yaro ko anyanta ka tendu ka warande anin ka jayi wala o kamala be Allah subhanahu wa ta'ala tentula ba jayila ba warandiro mi yaro ka man dandula soto kala kilo blande do ka na tere kanun de lon pamudu boja mi yaro ko wala be sirim bimbe keri kunna bi talata dum wala tubab karoti bi konontola bimbe keri TV to wala o kamala do baade ngolo ngalu tentu ngali jayi foni ala en bedio si samala ngana technician ol fanan tentu me jayi ba ke fam faybe do ko kendo benna mimbe keri nga fowole nyaaw Sasa on all your web design, hosting and domain name registration, application development, network and voice, contact estechconsulting.co.uk. On web design, we design, host and maintain your website on both Windows and Linux servers. We provide SSL on your site and 24-hour support. All you need to do is tell us your business name and we'll do the rest. On application development, we develop business applications including mobile apps to meet customer need. On networking and voice, we provide network services for both home,
small and medium-sized businesses. We install and support Cisco Call Manager. We troubleshoot any network security issue and advise businesses on cybersecurity. We design logos and leaflets. For more information, visit our website at www.estechconsulting.co.uk or contact us info@estechconsulting.co.uk. Alternatively, you can call us on 077 37 800 647 or 074 291 24940. Save me, my pequeno. ibe sirin Scotland ne bang walla fo Ireland ni atarete be o ma fawon lala jingali shipping and removals command 0141 944 3361 ñinil la mu company te min yalon ko ikalla fengol sambale Gambia andu daman kolya nim fengol le be boli lafta min sambala Gambia ñinil command andun sai ya office kutole yelale Scotland banko kan wo office walse command nole 0141 944 3361 e ka yelele kabo talanse somonda kata fo talanse wularo walla nalle fengol soto keki Gambia doron ali jingali shipping and removals commande min yalon ko ifelelo ringa ladda kungoto Scotland and Ireland. Are you living in Scotland or in Ireland? If yes, then call Jingali Shipping and Removals on 0141 944 3361 for all your freight to Gambia. We have now opened a new office in Scotland for your quick collections. Our opening time is 8 a.m. to 8 p.m. Jingali Shipping and Removals, right at your doorstep. Jula Finance Money Transfer. Badingul julolu siatal de bari Jula Finance itoluma nyonsot. Jula Finance wol sai ni lafte la mobile top up la Gambia walle badingul le soto je min yalonko e lafta ke la cash power top up. Albitala damin wala mu Jula Finance Money Transfer. Walla itebe dawoda Angleterre walla dunia dawoda ilafta kodo kira Gambia nyinkamala ila modiya soto yemminki ye wosoto andun tariya nyama erbita damin wala mu Jula Finance Money Transfer. Nyali kodo ki Jula Finance Money Transfer altata Guarantee Trust la bank bunda o bunda to Gambia albe kodo nyintano la jele tariya nyam altol min yalon ko albe santoto soma nga brancho soto le jele na branjo wale Bansang Bara Gunjur anning kombo na branch babe wolto Kairaba Avenue walla badingol na lafta la kodo kila walla alafta mobile le top up la walla alafta cash pa walla top up la Aljula Finance kachanyo ya 01384240 walla 07949733233 walla 07949144674 Jula Finance wala nata pour kalu dahandi kodi kiyo la fannala andum fanansa ya albadi ngon mimbe Gambia e manyan na fola credit kola wala e manyan ne lala di bokono Jula Finance wala nata kanda hali Smiling Coast Transport and Shipping Company in the very heart of Zurich, Switzerland. We are the #1 transport and freight company in the area. At Smiling Coast Transport and Shipping Company, we rely on experience. We are cheaper, reliable, and efficient. We collect all kinds of goods and deliver them safely to the Gambia. Cars, sofas, chairs, and everything you can think of. We are operating all over Switzerland and some part of Germany, from Freiburg to Stuttgart. Call us now on 0041 796 631 176 or 0041 793 242 362. For a quick and safe collection, call us now. It's the Smiling Coast Transport and Shipping Company at your